sinon mi wula yimbe ya moyo umra be waqta ka da tun si ko telle donc tum da jinga la man bang ne da yamata bon ta ba mo Olivier Olivier bamba hotel la tum da kyangana donc ngana kyangara ata ante kiwo no bene ta wabul mama tembe entreprise privée entreprise américaine pour l'Amérique son de mam WhatsApp wan ko se ay le rombo la me tibam zinga to boda neba man recrutement le brat man bene to mam kibara mam tare diplôme ning fa diplôme ne CV la pièce à photocopie la acte de naissance maman bamma scanner ko inda WhatsApp ta pa man déposer comme si man wala c'est là en tola si do bolwa ma tie to on déposer la me encore c'est numéro jenga wan bolma numéro mbola tibam ya société wa neba mam da deglem dossier wa mam dossier wa retenu la me la dossier wa retenu wa mam so mam bo tout quoi wala pino la mam carte photo identique la mam zan dossier la original c'est talon bien avant te bam to rien ça va am da so quoi Olivier auto fo me veno société wa ya wan la biyo yamba yela fo am formation ko tempa am na ligidin dit nan bi te ti bam formation wa ya ki yo la ki yo ba pour konta bam tispi la yo waton se fa ligid kana la am so ko yela auto fa wa plan formation wa sa ya wan la fo tempa am wa salaire e ma men so ko da ba kan ken beti wa pazem se e bam parata photo e mnatam nga salaire ha yido ma men be kana e bam wabo ayel bam ti formation ha sa ti a 480 la bi wor bam ga fa 480 ya français fa bi gane ay mam so ko auto ayel meti ya yina en traduit en converti ti a ton CFA wa la ya 480 ti am ya dollar la bi wor bam dollar le ko converti wa ti a 480 ti a ton CFA wa ligidi OK kenga ayel mam moto ne mam yik ma ham bon neba tibsil am ya yelan to ba e mam yel balé han son mama e ko mayti ya 480 wa ila mam ya mimti kane ma to sa formation sa e ki wonu teka ya han ka bu kom tempa ma ligide lebe ba tibsil bo ligide na ta wusugo anti zindik ligide kima donc mam yi kanwa mi kalende wa 11 arare anti si gana le 3 harar zabal war kebene le 3 harar zabram kien to sirma man talmam kien hotel po hotel la problème am nem zawa Olivier ba mo pa ne Olivier zo atoto tondo ta ba ganda hotel la toni pinde ta bola neba timam wa ta neba le bombol non ba dar numéro gana numéro la milim taram am ko ba gana numéro am zawa ta ko ba to bol ma ti ton to da ban wa bene ti toni kwa ndik ligide ne seba bit mam zawa ton dik ken ton kenga ya restaurant pour la psychoton ta avi seba ndege la mam dik papier kan ga sien tu bam gis amele yana mana tino ti bam ratam pa compte bancaire inda mam metri him sien tu damba to sidrik sebra yi mam sien tu ra ta exemplaire to brique ta yit mam ne dossier ma tam ki ha dossier ma ta vérifier ti asoma le to bonne ligida ti ton ki ha ligida to sonde tout ka wala pino eti auto ale be yi sebra yemre sebra tekam te kon la yi bala et mam sien amele yana mana tino mam sien amel ay seber yam pa wuli mama poya et tibsi tino ti yana sien mam sien ba de bam gehe mam metri ha sien tira be mam sien be ne seber yam blue de seber mam pa ya seber poya mi ki be ne ma to le bun kuise don kule mam so comme ça ya no to ko mam seber tam sien pa ya seber tin so quoi ya bo me seber no te kabu me ti yana yelen gehe mam sien tira bala comme be tabna mana kondrambal konde bancaire sa ti are nambal am yeli ko ka be lam suro lam pa no mam sien seber am pa me buni ngam be tin so quoi mzoa essayer ne yunga tala ton ni le ba ton zinde bilfu lo bne ba ta le bole iton lo wa ton le bon cheng mem zinga restaurant ne ba ta wa ande ga ligde yi ne da to yin lo wa ata le ba yim le ba wa sirma sing entretien ma no wa taran dare kesoro mala pour ma il mamti mammi tu ninga mamma nan to mi ayo yam nan bo tum da yori ya seba mam titi wa bala lam ba entrepreneur mi yori hede bam tum da ya network marketing la bam tumda amele ya bantu lawto tino te bam tumda ya commerce en ligne te da bam commander ne portable mati watin te bam ko de la bam paman publicité bam tumda ya auto wala ligi ninga bam ko bam na ka be man asa tu yoro bu maye mere on koma amele ya bantu mati ya auto paman publicité la pas dar magasin bingati me
la be ti no ti a kon Google ban pakada di ton tar Google la balan tumne taran ta kenga awai la mam ti a Queenet la bam tumda Queenet ya Queenet ban pan tumde to ese en talan tal di wala mam yolli de to ken bam nan de ati yon ko mama de ti yon sa me so mo ni ba yib me ha wara ti yon ma de bam be ko yor mam si par semen fa bam yor dama donc mam kara tumna am paye so ko mi semen ya wala yam na yo ma am gel api male ya mo tum ban tumde ti ni bam dambalo ton lik tal mam king zinga to be me ya retour pour ya on ne ba table ba secton be ni bam me letal apta ni pini ja ko ngum ne mam ranga yunga Allah tal te mam toro de mam bana ton tumde yam pamite wala yamit mam tumti société mbe kati am tuno e fara to mam bukine te mam rapa wati mam bara tumda tumbi ti bam da me so mam so ay ton wo yike kenga ton le hotel no le gande yikum tinde ma to bita mam wata kengte formation na ma tumna na singal ni formation e be formation e mam ba kenga mam pa na CV comme mam pa tumda ngam pa na keng formation way tu vis quoi to mo de keng bala mam yikum pour bam bi be ton keng on tita tara yako to ne simple bambala bebe ne bata kabe ne amta ya usu sama bebe ne la Burkina be yi plupart Burkina be yi bam men ngala be tora men bam deng ndel bam ligite fan dire Burkina be men de bam ligite tala ma mi ke bro pour ro formation manda ya ordinateur la bari kan lakade ay tunde donc ordinateur laka total kay de 100 pa ni bi ko ma mam de c'est toni hôtel là total mama ni king cité wa on était cité wa abne ba ya wuzo yen bébé ne ale ba ya wuzo ka plupart afan ya Burkina be mi mam de tabe me kuni ngene kitima mele ye de men pa mam pa ne tenga ne de be ne am so ko de men itu maro do nambe wa tenga nga po ya ti tenga ne de kabe ya Burkina be mba ya tole mba ya Ivoirien mba ba mam bébé ne don tan ki ro po ne sakta yin zam wuzo ne ba hangen yikden de krepte dan bal de ma piem ya wuzo bebe ne ko pugulen lam ya be wuzo ya ko pugulen dan na fa be ne donc ton kiwa to bari sebere kay de sampa han koma mam de yege buni mam ko comprendre mam de note mam yele mam pana de sebere la mam para tum na to mam pana de sebere to lak ordinateur am na lak to no mam zo an de kayon ko mam za ko mam pana ngulo am lebe ko yiki yimba habro ko donc ordinateur an laka mam patole ya fumda ba singo to mam paya nangi si mam lebe kan yim mam pana toy to biya kan to le yim bu mam yinga tan ne mam so ron tal ton kene wanda mam be kengre to rapora jini belle so ne mam so ay to mam todoge la tenga ya mam gonne ya ko furi ja poa lambe wa ko furi ja donc obsinge cité wa côté wa et mam mi ji se yiba lambe be sera ya poli gap sonde ne university business in paper of siège of cité in bébé ne la kati on yembe me karti ma yuri mam le buri wa to so ne mam toro ton ken restaurant wa to ble bab so wa tani pini zak so mam ye mari yibibu mam kelen toro mam bolum zo ya ya ne ba ya eto ba ne mam ga ma oto ya imam ba no ton tumde yom ziwa mam datam ti ko mam ligide ya mam le pun kuli to talan lat non convaincre mam ya to mam it mam panan ton tumde waaye so ko mam it wa da 16h sas ton ni yibe wa 16h la ton wa nat na yik mo to sok mam watu wala wutu ma amma le kuli Burkina ya mam na telam te ba mam na tele Burkina te ba bam tumda ya bane ba am yele mam ha le kuli Burkina ya am na yele mam wa am ya su entreprise mam wa mam retenu wa mam mana test bio ko entretien wa ila ka jeme amma kuli Burkina wa dalam nan to ko meti du ko yakabe mam yiktiblo to ni ken ken so rezugo to no e ta restaurant pour ya am yele mam bana ke restaurant wa to ken le buri yiti mam mojina metam bana zindi to ni ya yingro so ay to le vi donc mam pour mam tela to le bodum hata hotel am lambe mi so yela ton dar kena pa hotel lan way to no aliti ya haji gay to ni ya be no la bete bam supérieur bola me to ni ya katiba mo kete ya tenga pour be ne to ni ya supérieur wa mi so mi Burkina be la yele ya ti comme mam na tun kule wato king bureau wa to tire mam ligite ko ma to mam pa man ko mobile za abrando to no ngento lo ti 18h le bureau parda tayel bam mati bureau numéro 2 le ton nan ken to bien al taxi ton dik taxi wa
ton de ta jwa ton wan ta tang sera za sa ka wuzur be ne ai taxi yala fati ya ton sigi an sige to ton ken wa anda tang sera ngoro to ne ton du kun kumbra la bati mam zaka ndikan gonti tibam biro ala tolmi gon tolla eti biro bati mam moto ne ton be ay bum ta 400 meter to ne tan biliji go ton nan ruwa donc ton dan nan rutanga mam ta nan ruwa to no mamne ne ba yibo mi ham ga ne ritongo ton yo ton ten su kwalo la ne ni ngare jima ritonga yena ra gwen mam hotel lo yembal mam pami ton danke wa yi mama ab superiora ne mam zo Olivier ba ne dato ton danke wa la Burkina Faso superiora so be la Olivier goma na sande que Olivier tu peux partir maintenant Olivier ten lo mo to Olivier c'est vie le bagan yi lo tu superieur me le bagan yi lo mam ya ham ya maten so quoi me mo vitum na yi wa la ni ngare ham ngwa ba ko lo mbar mam sora am so azgone mam ta ba am sin le bagan le no re ti aba am sin mam faro na lo ta bar mam passage ma ti pa yele mam gonne wala mam so man ke la rien yi gonne mam tam sin ba le kede mam de kaye bo imam ba mi fo ya yer mam men ko gon tam sin bi wom da français am yele mam ratun lo wom tino mam bana lo tam ya am yalsa ne bayi bo ampa tonten so quoi ba mo ta ma mi mari la din ngenda ya hatora tin le ba pa le ba ton na ba mo na se ma mi mari en cercle mam ten so quoi ti wala mi tam pantum tum da ti ka woni Burkina wa kayem de Burkina wa mbele ka yam ti côté mystique mbebe no am le côté mystique ya ba imam ba mi mystique bon ro to no to mbele ton ka Burkina wa ti bon kuine ta pora to ku da ne ba ti facile de ti pa yelom de kan ngam zuguma ay mi lam nang capable ne de men ngambe pour son nan we am permiti côté kanga bébé ne ayo tu am ta adam tay lam de kan ngam zuguma ay to am tum tum ameti ayo to bien ha le ban sing même gama a zéro na yelom convaincre mam no me le mam ban ton tum de sok mam ti awale ba yibe ne ba la to de mam bi biya ba ameti am ban tum ay ba bum bi ma menga tum da menga model la katam da ben ban ton donc ton ya hotoa ni ngem bara man pipi wa vi ngem mama mama de keng to rat mam ni ti so he ton keng to ra ni ngem ra kale to ra ji ni ngem bele ton kenga ti bam mab ta ba le ba ti pa ni nga ra ji mam ritonga to be ba kom na ji ya ti tengar be ni mam ne yem ra keng to ra ntuma ma ya to wole ti ya to ra ngonne mam ton ya ngom da ta so ne ma e ti mam zin ti mam ya he ta mi nga zin tenga mam sulugo le ba ndo te ti mam zin ayem na zin de me ta le si ngonda azero taran tare amma zo na wato ko ro gon legedum tubra lam gi hed zima men na pa mudu am mi matman be jini nga danger pour le mambe wa ti mam wala gwa ba ko ro kan legam tubra lam gi hed solution amma am tulu ko ro wa nit na ro to no am wala ga mam je kapay 100 meter ne mam ne rawa mbe ya am ne supérieur a le ba yi awa watwa ari ka ro chenga am pala ga je ka wato ne ntaran watte mam ne to gole ya jini nga ambanga mahati amam la bratam pam mahan ku mahabele ti man vi mahan wudu wa muduga la jite nga yikum pokol ma ton zin tam wati litora am li takol mam payi wa 2 meter ba 3 meter la yemi hen lube ne yen lu am li ku zim tatora la la galma wanti tuk ne zak problem tike am ya ngit no ya model am pa mi tenga go model la te wa ya me idma ma no tolo am kala ga yi mawa ay am jete ti ne bata ba da zata bro le ban dik sura ma jetum pokodma am je wa zane ba amma ni ngam zugo e mam dik sura le ban ku yi wa yir sura o te mo le nepto bratin sirma tam le ban kemonga am kena kilo nda yibu am yolo wa yik sura am dik sura am bale wundu ke bare nam ken ne da fa ne pata ra ma fa pa be ne tara ligdi bilu mam po am yakana rek taxi sob sikma mam ba tonne dere am ken boutique nda ne da to le ban le pam taxi to ndik ay to million bo de Burkina garji atalma am ti yuli dina rik ma ko commencé te han kam ta commencé ko ba Burkina gar ba bi kay am da commencé ma ti ayungu ta ayungu 20 euro to ne ay mam kenen ba mi zinga na kengla mam gandi sanjera tengar mam ganda be ne amik 5 euro ma ha in ken lam so ne ba Burkina garji ge amma so ga garji ko paten bangai am so ko fa ta kamizi ay mam rek sor balan ken to ne tete mari ko Burkina sore maya wasi ten bi ko remor ko ramba est bi comme problème de panté son ma tende comme mo Burkina am rek soran tar kena mi ka Burkina sori ma kina dat kilo pista ne zak
moi yi tenga passé be villa pour retourner am yi ya be nan suk e Burkina Faso la woto bi ya be mam pa ba la pore tu parato wa tu mam essayer nan gom anglais de bilfu tayiti yi pa won anglais de a gomne mam santere mam itam pa wonne ta gomne mam parne ameto wala mam wona français wa ayiti na sarna me kaza ko le bala ingénierie la yi ma wona bilfu elo am tu Burkina Faso pa be kay am le be ken commencer am ba commencer lam nan tabe yolum pa Burkina Faso ti ka pa Burkina Faso ay to le be wa pagari tu sidi ta porto erik wan sidi to dan ta wonde kun kuma mam de mobilia le ba le commencer à di so ko tum nan pa Burkina Faso ji mam de obligé de sil mam kelen ji itam kena ya ita 15 heures sas mam ya mam jinde paga ma na restaurant be ne ning zan woto ne donc pagari ba sam ta no ta ndel pokoma ay mam jinde be mam vuza am ganda mam gusum mai que 18 heures ay mam la pe mi sing na kengla mam kelen pa paga restaurant pour be na ngan am gan beti be ga ve mawa ti bam le singop serla mam ba kuilla e mam ba loye e mam ba mi sing na kenga ya e mi ni ke ken ya am tabe mam nangan da kap am gan ka bati be ga ve bala am le ba be ga ve mi kuma le ba ken ba ko masi am ken ne wa am ya tabe ti ni gele ken bala ay am rek tenga po ken wala am so hor bu kina ga jinga am ken la tansi yem mala ma yal han sok e ti ne mi mo so met sen so kakaya ti han ka bele nan talma mi ken amile mam yoda wana atele mam tam yora 10 cd amile mam batali gidi yam tara 3 cd ami 3 cd wa tete mam bahala makke ngomne mam français ti jinde bobo ya en tout cas ina songa mam tam pa mo sa ji ari ko mam keng ben am tita am tam pu bamba français wa la bam hen le ko mam le ngomne mam more o amile o ye mam wonna mor sama to beti bam ye musuko pa Burkina be mi la jinde Burkina bilfu yi wonna more la paso ko yeme ya yene da mam pe so ko mam zin be na bam me wala ti Burkina be me zin be ka la pasare bam na ya mam ken be ne ab zin be na ab kelam le ligdo ton de kon ko mam de ligde ti po ha to bi kin tan ya ta ken no ya ma pa ida 200 metres hote be ne la tal mam ken ga isa ka zong nam leng donc mam te pa be no bam association la association zemestava la association yure amta amike izaka zong be no président ti ro ya gom dan to to mamile yam den dan to abit ti fon takansa ko ta ne bazi mamile o to zini be no wa aiti ne de yembe be ne tarwa restaurant be ne ayo be be tun be ne ta kitam na gayo wa izaka zong ram ya ba to bre mam na gayo ngan restaurant be ne mam gan be kimpinda ta izaka zong ram le bro wa ine secrétaire avec mama don ken consulat nenga an ken consulat nenga ma am tiya problème mali expliquer to consulat re mam numéro la re mam zawa Olivier numéro ti kitaba me na bola ambassade wa to bi hebe na mana wana ngi situation nen isa ka zongram le bantal ma amwa mam le wa gan we am gan isa karam zong nenga wa am gan da be rahma yi ndara mo halama mel e ba ratin song me ya itum pa Burkina e ma me wakati kakazim ya iti kana na wuto e paratin son ngam tunde kuliya iti consulat me tanam bola ambassade ma to biha e ma kuli me metenti man da bumbir anatanda te ba me gite relation kan na yitoto siri kwa son ma mboligide kedo nguma ta mboligide isa ka zongram ti kuptika ko ma doble kuptika pora able ligin ta tuona la ko bawa dikinin mamnuga nti pusuka sifa la brik pusuka sidi ko ma mam de yenda wa sigu balaga am sigu balaga le mam pam taxira man ne monte ndekese wa gelwon ma le mam pam na wa ci Burkina ati bam me mam mo do wa GPP wa tokse ati bam tunna ta association wen bam me ha man bumbe ne am so ma toksa kan bala sen nam pa to la auto